धूपः ॐ दूरसि दूर्वदूर्वन्तं दूर्वदयोऽस्मान् दूर्वतितं दूर्वयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्नितमं वप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतम् अमृतमसि अवरदानन्दृगमस्वमाद्वार्मित्रसत्त्वा चक्षुषा प्रेक्षे मा भेर्मा संविक्ता मात्वार्यं शिशम् ओं श्री दक्षिणामूर्ते स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। अथ दीपः ओं उद्दीपस्वजातवेदो भक्तं निरुरतिं ममापसुखिश्चमख्यमावकजीवनं च दिशो दिश माणोयिगुं सिज्जातवेतो कामसुम्बुरुषं चकद अभिप्रतक्नागैः श्रियमा परिपादया। ओं श्री दक्षिणामूर्ते स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। अथ नैवेद्यम् ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। ओम श्री दक्षिणामूर्ते स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। अमृतमहानैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। नीराजनम् ओम सोमो वा एतस्य राजमादते यो राजासन् राजो वा सोमेन यजते देवसुवा मेधानि अविकुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानाकुं सवाः त एवस्मै सवान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनस्सुवन्ते राज्याय देवसुराज्या भवति न तत्र सूर्यबाधिनं चन्द्रतारकं नेमा विद्युतभान्तिकुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभातिः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री दक्षिणामूर्ति स्वामिने नमो नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। आनन्दकर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि।